नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु जून मास आउ किछि दिन परे आसीजिवो। जून मासरे अनेक पर्वपर्वाणी मध्य रहिबो। अनेक विभिन्न क्षेत्र में खर्च बार्च मध्य करिवे। सावित्री रज मुख्य पर्व जून मासरे रहिबो। 12 गोटी राशि रे परिवर्तन तो सब घटुची। केउ राशि लोक माने भल रोजगार प्राप्ति करिवे जून मासरे से विषय आज एक संक्षेप कार्यक्रम आम जानिबा। जे व्यक्तिर जन्म कुंडली रे बृहस्पति ग्रह बहुत भल स्थिति रे थांती शुभरे थांती से व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति करिथाए। यह सहित धन भावर ग्रह लाभ भावर ग्रह जदि भलरे थांती शुभरे थांती आर्थिक क्षेत्र रे अनेक उन्नति प्रगति होता है। दर्शक बंधु यही समय बृहस्पति वृष राशि रे संचरण करुचंती एवं शनि कुंभ राशि रे संचरण करुचंती। राहु मीन राशि रे संचरण करुचंती। केतु कन्या राशि रे संचरण करुचंती। जून मास सारा मंगल मेष राशि रे रहिबे। रवि वृष एवं मिथुन राशि रे रहिबे। ये जो मास रहिबो ए मासरे किछि राशि रे बहुत भल रोजगार प्राप्ति हबो। व्यवसाय वाणिज्य भल लाभ पाइबार संभावना रहिछि। जेहेतु एक पर्वपर्वाणी मासटीए रहुछि रोजगार भल आसिले आपण मध्य खर्च करने को पछाइबे नाही। जदि रोजगार भल न आसे खर्च करने को मध्य व्यक्ति कुंठित प्रकाश करिवो। किछि किछि राशि रे मध्य व्यय वृद्धि खर्च वृद्धि अनेक दिगरे लागि रहिबो। आसंतु जानिबा से राशि गुड़िक कौन रहिबो। सर्वप्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति माने आर्थिक दिगरे उन्नति लाभ करिवे। भल रोजगार तांको पाखको आसीबार संभावना मध्य रहिबो। कारण आपणकर आय स्थान रे शनि बलवान ही रहउचंती। या सहित आपणकर धन स्थान रे मध्य बृहस्पति बलवान होई रहउचंती। शुक्र मध्य आपणकर धन स्थान रे रहउचंती। जहा फल रे मेष राशि व्यक्ति माने व्यवसाय वाणिज्य ठारू आरंभ करी विभिन्न कर्मरु भल रोजगार प्राप्ति करिवे। दर्शक बंधु वृष राशि व्यक्ति माने परिश्रम टिके अधिक करिवे। कर्म जगत ठीक ठाक रहिबो किंतु आर्थिक क्षेत्र रे से माने मिश्रित सफलता बा सामान्य सफलता प्राप्ति करिवे। हुए तो रज संक्रांति परठारु आर्थिक क्षेत्र रे सामान्य किछि उन्नति आसी पारे। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई यदि देखिबा एकादश रे मंगलकर चलन मास सारा रहिबो। भल रोजगार आपण प्राप्ति करिवे। कर्म क्षेत्र रे किंतु परिश्रम बहुत लागि रहिबो। एणे खर्च उपरे आपणकर नियंत्रण रहिबो नाही। बद खर्च मते विभिन्न दिगरे बढ़िबार संभावना रहिछि। रोजगार भल करिवे। कर्कट राशि व्यक्ति मानक जीवन में अनेक परिवर्तन आसिबार संभावना रहिछि। आर्थिक दिग को अनेक नियंत्रण बृहस्पति करिवे। पूर्व मास ठारू ए मासरे कर्कट राशि व्यक्ति माने आर्थिक क्षेत्र में अग्रगति लाभ करिवे। रवि शुक्र मध्य आपणकर आर्थिक उन्नति रे सफलता प्रदान करिवे। भाग्य क्षेत्र में मध्य मंगल आपणकर उन्नति प्रगति करिवे। रोजगार ए मासरे भल आसीबार संभावना रहिछि। संक्रांति परठारु खर्च उपरे आपणकर नियंत्रण रहिबो नाही। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई जीवन में अनेक परिवर्तन आसीबो। आपण अलस्वामी छाड़ी दियंतु कर्म तत्परता रे रुहतु देखिबे आर्थिक दिगरु आपण मध्य लाभवान होई परिबे। सतर्क होई कार्य करिवे। आपणक जीवन में मध्य आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसीबार संभावना रहिछि। ए मास सारा आपण जेमिति परिश्रम करिवे से अनुसार आर्थिक लाभ पाइबार संभावना रहिछि। आर्थिक दिगरे बुध आपनको अनेक सुजोग सफलता प्रदान करिवे। बुध ग्रह मास सारा शुभरे रहउतिबारु भल रोजगार मध्य प्राप्ति करिवे। कन्या राशि व्यक्ति माने बहु परिश्रम विभिन्न दिगरे करिवार संभावना रहिछि। आय जेमिति रहिबो व्यय वृद्धि मध्य सेमिति रहिबार संभावना रहिछि। रज संक्रांति परठारु रोजगार किछि अधिक बढ़िबार संभावना रहिबो। भल कर्म हुए तो आपण प्राप्ति
କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ଏ ମାସରେ ଲାଗି ରହିବ। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ରୋଜଗାର ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶାମିଶି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମାସ ସାରା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସବୁ ସମୟରେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମିଶାମିଶି ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ଭଲ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଯେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ରହିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାହୁ ଆଣିଦେବେ। ବଡ ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ବେଳେ ବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମି ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରିବାର ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ସମୟ ସମୟ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିବ। ଅଚାନକ କିଛି ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଯାହାକି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ହବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଜୁନ ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶ୍ରବଣ କିମ୍ବା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।